let's learn some lessons, some units about basic English. Jadi kita akan belajar tentang materi dasar bahasa Inggris. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar 11 units. Nah, 11 unit pertama greetings, sapaan ya. First unit 2, first day of school, hari pertama di sekolahan. Unit 3, birthday, hari ulang tahun. Unit 4, colors, warna. Unit 5, numbers 1 to 10, nomor atau angka. Number 6, farm animals, hewan peliharaan. Unit 7, fruits. Next, parts of the body, bagian dari tubuh. Unit 9, family members. Unit 10, this or this. Unit 11, toys. Where is it? Let's go to the first unit atau unit 1. Let's read together the lesson story. Bob's family has just moved into Freddysville, the town where our characters live. Freddie and Lisa go over to say hi to the new neighbors. Jadi ada anggota keluarga di sekelilingnya, di sekitarnya Freddie dan Lisa. Jadi Freddie dan Lisa itu menyapa tetangga baru, yaitu keluarganya Bob. Vocabulary, kosakatanya, name, nice, meet you, you're mine. Proper nouns, kata ganti orangnya atau orangnya, kata benda yang menunjukkan ini orang, Freddie, Bob, and Lisa. Name, nama, nice to meet you, senang bertemu denganmu. Kalau your untuk pemilikan, contohnya your book. Kalau you diletakkan di depan sebagai subjek. You are smart. Kamu pintar. This is my book. My book. Bukuku. Kepemilikan. Okay. Let's go to the key sentences. Expression with same meaning. Ungkapan yang punya arti sama. My name is Lisa. Namaku Lisa, I'm Lisa, itu sama ya. My name is Freddie, I'm Freddie. Contraction, I'm Bob or I am Bob. I'm Freddie or I am Freddie. Question format, what is jadinya what is your name? What, itu singkatan dari what is ya. What's your name atau what is your name? Adjective and verbs in greeting. Nice sebagai adjective, to meet sebagai verb. Nice to meet you, senang bertemu denganmu. Hi guys, let's learn unit 2. Unit 2, it's about first day of school. Jadi hari pertama di sekolah ya. Lesson story. It is Bob's first day at school. He is lost in the corridor trying to find his class. Freddie shows up and offers help. In the end, Bob is introduced to other classmates. Jadi Bob itu hari pertama dia tersesat di koridor, ingin menemukan kelasnya. Jadi dia bertemu sama Freddie. Jadi Freddie menunjukkan teman-temannya, memperkenalkan. Freddie yang membantu dia menemukan kelas dan memperkenalkan ke teman-temannya. So, what are the vocabularies? Kosakatanya, classmate itu adalah teman sekelas, looking mencari, class kelas, morning pagi, same sama friend teman, today hari ini, help membantu, new baru. Key sentences, kalimatnya, good morning Bob, selamat pagi Bob.
How are you today? Gimana kabarmu hari ini? I'm fine, thanks. Do you need any help? Apakah kamu butuh bantuan? I'm looking for class 3A. Saya sedang mencari, sedang mencari kelas 3A. This is my friend Bob. Bob is our new classmate. Now we are going to Unit 3. It's about birthday. Birthday adalah hari ulang tahun. Jadi, hari ulang tahun siapa ya? So, let's read lesson story. It's Freddy's birthday, and he has invited his friends, Bob and Sally, to his party. Mom has made a beautiful cake with 6 candles on them. The kids put on their party hats and sit around the table. A conversation about age begins. Jadi, yang ulang tahun adalah Freddy. Dia mengundang beberapa temannya, termasuk Bob dan Sally ke pestanya. Ibunya udah bikinin kue ulang tahun yang cantik, pokoknya yang indah. Ada 6 candles, ada 6 lilin di atasnya. Dan anak-anak mulai mengucapkan selamat ulang tahun dan lain sebagainya. Nah, ada percakapan berapa umurmu dan lain sebagainya. Oke, vocabulary kosakatanya numbers 1 until 10. Nomor 1 sampai 10. Old. Kalau old saja artinya tua, tapi kalau how old are you? Berapa umurmu? Almost umumnya, atau 4, di sini 4, 6 berarti angkanya. You kamu, dia perempuan, years tahun. Key sentence. Are you 6 years old, Freddy? Apakah kamu 6 tahun, Freddy? Yes, I am. Ya, saya 6 tahun. How old are you, Bob? Berapa umurmu, Bob? I'm almost 6. Saya mendekati 6 pokoknya. How old is Lisa? Berapa umurnya Lisa? She's 4. Dia 4. 4 maksudnya 4 tahun. You are 4. Itu ya. Let's go to the next. Unit 4, it's about colors, warna. Let's read lesson story. Freddy, Lisa, and friends are at the orchard where they see fruits of various colors. They begin a chat on the different colors of the fruits and their favorite colors. Lisa learns that orange is not yellow and that orange is a color and fruit. Bob likes green, Sally likes purple, Lisa's favorite color is green. Jadi mereka membicarakan warna kesukaannya, membicarakan buah-buahan. Pokoknya mereka sedang membicarakan buah-buahan dan warna-warnanya. Nah, kita langsung saja ke kosakatanya. Yellow, kuning, red, merah, orange, oranye, green, hijau, purple, ungu, pink, merah muda, like, suka, favorite, ya suka, kesukaan, color, warna, apple, apel, peach. Oke. Lanjut. Peach itu kayak buah persik ya kayaknya. Key sentence or grammar. Jadi kalimat atau tata bahasanya kita coba pahami ya. This peach is pink. Jadi buah persik ini warnanya merah muda. What's your favorite color? Apa warna favoritmu? Jadi kalau menanyakan ke temannya tentang warna, what's your favorite color? Atau what is your favorite color? Apa warna kesukaanmu? I like green. Saya suka hijau. Sally likes purple. Sally suka warna ungu. Those orange are not yellow. Buah jeruk itu tidak kuning. They are orange. Mereka oranye. Adjective. Jadi adjective
Jadi adjective di sini colors, nouns, fruits, green. Adjektif kata sifat tentang warna, nouns tentang buah-buahannya. Nah, a green itu adjektif, apple noun kata benda, purple kata sifat, grape kata benda, an orange kemarin udah dibahas di video sebelumnya. Kalau a belakangnya ini huruf mati, kalau n di belakangnya a i u e o, a i u e o, ini huruf hidup, makanya pakai n. Sebuah jeruk, satu jeruk, a green apple, satu buah apel hijau, purple grapes, anggur warna ungu. Jadi menyifati suatu benda untuk menerangkan bahwa anggurnya ini warna ungu. An orange, jeruk warna oranye. A pink peach, buah persik warna pink, satu buah persik. Oke. Nah, di sini first person singular, kata ganti orang yang pertama singular. What color do you like? You. Berarti yang ditanyain satu orang. What color do you? You-nya inilah yang disebut first person singular. Jadi orangnya yang ditanyain cuma satu. What color do you like? I like purple. Saya suka ungu. Third person singular, orang ketiga tunggal. Jadi what color does she like? Warna apa yang dia suka? Jadi dia laki-laki, dia perempuan, itu masuk orang ketiga tunggal. She likes purple. Sally likes purple. Jadi kalau she, he, it, karena Sally juga perempuan, she, makanya kata kerjanya diikuti dengan s. Diingat ya. Let's go to the next lesson. It's about numbers 1 to 10. Nomor 1 sampai 10. Lesson story. Freddy and Lisa are by the lake when suddenly many ducks come swimming across. They try to count the ducks as they swim by. Jadi Freddy itu tiba-tiba ketemu sama bebek yang sedang berenang. Mereka mencoba menghitungnya. Nah, kosakatanya numbers, angka, how bagaimana, kalau how many berapa banyak, kalau udah digabung beda arti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 sampai 10 ya. Ducks, bebek. Peaches berarti buah-buahan ya. Terus dishes, buses, feed, mice, tikus. Key sentences or grammar, tata bahasanya atau kalimatnya juga. How many ducks can you see? Berapa banyak bebek yang bisa kamu lihat? How many, berapa banyak ducks, bebek yang bisa kamu lihat? I can see many ducks. Saya bisa melihat banyak sekali bebeknya. Let's count them. Ayo kita hitung. There are 7 ducks. Ada. Nah, there are atau there are, ini kalau diletakkan di depan artinya ada. Ada 7 bebek. Numbers and countable nouns. Jadi nomor, angka, dan benda yang bisa dihitung. Angkanya 1, 1 apple. Kalau 5 apples berarti bisa dihitung 5. 1. Kalau 1 bendanya 1, maka belakangnya kata benda tidak diikuti s. Kalau 5 apples berarti bendanya diikuti s. Noun plurals ending with s. Jadi bendanya jamak. 1 pig, 2 pigs, 3 pigs. One pig, 2 pigs, 3 pigs. Jadi 1, 2, 3.
Ada imbuhan es di belakangnya kata benda. Satu, pick, what's that? Satu, lupa sayang. Itu satu babi, dua babi, tiga babi. Jadi bendanya ada S-nya. One apple, satu apel, two apples, dua apel, three apples, tiga apel. Plurals of nouns ending with ch, sh, x, s, and it with es. Jadi kalau yang kata bendanya berakhiran dengan ini, maka ditambahi es. One peach, two peaches, three peaches. One dish, two dishes, three dishes. One fox, two foxes, three foxes. One bus, two buses, and three buses. Jadi ditambahi es ya kalau kata bendanya berakhiran dengan ini. Irregular plurals. Jadi kata benda yang tidak beraturan. Nouns that change the vowel. Jadi mengganti. Mouse jadinya mice, foot jadinya feet. Mouse kan tikus. Kalau bendanya ini tikusnya banyak, makanya mice berubah. Ini disebut kata benda yang tidak beraturan. Kalau foot jadinya feet, kaki. Okay. Let's go to next unit 6, farm animals. Jadi peternakan hewan ya. Lesson story: Dad takes Freddy and Lisa to Uncle Joe's farm for a visit. The children are excited to talk about the animals on the farm. Lisa's adventurous nature gets her in trouble with the geese. Okay. Jadi ayahnya Freddy dan Lisa itu mengunjungi Joe's Farm, Uncle Joe's, dan anak-anak sangat tertarik membicarakan hewan-hewan yang ada di peternakan. Lisa itu mendapatkan masalah dengan geese atau goose, angsa. Animals: donkey, horse, chickens, sheep, goose, dog, cow, cat, like favorite. Okay. Ada kuda dan ada anjing, ada sapi, kucing, dan lain sebagainya. Key sentences or grammar, kalimatnya atau tata bahasanya. That's not a horse. Hey, that's not a horse. Itu bukan kuda. It's a donkey. Itu keledai. Do you have any sheep? Apakah kamu punya domba? Yes, I do. I like horses. Yes, saya punya. Kalau no berarti no, I don't. Yes, I like horses. Saya suka kuda. I don't like this geese. Saya tidak suka angsa ini. Kalau this pakai ini berarti this geese, berarti angsanya banyak. I like cats and dogs. Saya suka kucing dan anjing. Vowels changing noun plurals. Jadi perubahan kata huruf hidup pada kata benda jamak. A goose, two geese, three geese. Jadi kata bendanya itu jamak, makanya dia berubah. Goose, geese, geese. Kalau bendanya satu berarti a. Okay. Do you like geese? Apakah kamu suka angsa? Noun plurals that do not change spelling. Jadi kata benda jamaknya ini tidak merubah ejaan. A sheep, two sheep, three sheep. Jadi tidak berubah sama sekali ejaannya ya. Close-ended question.
Jadi pertanyaan yang sangat ini sekali, yang sangat bagus sekali. Do you like geese? Apakah kamu suka angsa? Yes, I do. Ya, saya suka. No, I don't. Okay. Let's go to learn the next. It's about fruit. Buah-buahan. Lesson story. Mom, Freddy, and Lisa are at the fruit market. Freddy and Lisa prefer different fruits. Mom buys the fruit that they like. Lisa ends up knocking over an arrangement of fruits. Jadi ibu terus Freddy sama Lisa itu ke pasar buah. Mereka suka buah-buahan yang berbeda-beda. Ibunya membelikan apa yang mereka suka dan mereka menyusun buah-buahan tersebut. Okay, apple, peach, orange, watermelon, mango, banana, orange, peach, lemon. Ada apel, ada buah persik, jeruk, watermelon, mango, banana, orange, peach, lemon. Lanjut ke key sentences atau grammarnya. I want 2 apples. Saya mau 2 apel. Jadi di sini I want, saya mau 2 apples. Belakangnya apple ada S-nya. What fruits do you like? Buah apa yang kamu suka? I like orange. Saya suka jeruk. Articles a or an, a peach, a watermelon, an orange or an apple. Jadi sebuah buah persik, watermelon semangka, an orange jeruk, an apple apel. Let's learn Unit 8, Parts of the Body, bagian dari tubuh. Lesson story. Freddy and Lisa are looking at a book with a picture of a monkey. Freddy asks Lisa if she can draw a monkey. Lisa draws a monkey and they start naming the parts of the monkey body. Jadi Lisa itu sedang mencari gambarnya monyet. Nah, mereka mau menggambar monyet. Lisa menggambar monyet, mulai menggambarnya dan bagian tubuhnya monyet tersebut. Oke, jadi vocabulary kosakatanya eye, ear, mouth, nose, hand, arm, leg, foot, knee, head, two, big, small, short, long. Ada panjang, pendek, kecil. Ini besar, ini kecil, short, pendek, long, panjang. Mata, telinga, mulut, hidung, tangan, lengan, kaki, lutut, kepala. Itu ya. Tentang bagian tubuh. Key sentences or grammar. It has big eyes. Dia mempunyai mata yang besar. It has 2 big ears. Dia mempunyai dua telinga yang besar. It has long arms. Dia mempunyai lengan yang panjang. It has short legs. Dia mempunyai kaki yang pendek. It has a small nose. Dia mempunyai hidung yang kecil. Irregular plural of body parts. Foot, feet. Jadi foot sama feet, kaki sama-sama. Now let's go to the next unit. Unit 9, family members, anggota keluarga. Lesson story. Freddy and Lisa are visiting Bob. When they notice Bob's family photo hanging on the wall, a conversation begins about his family. Jadi Freddy itu mengunjungi Bob.
mereka melihat ada foto yang tergantung di dinding. So, mereka mulai melakukan percakapan tentang keluarganya Bob tersebut ya. Vocabulary, kosakatanya father, ayah, mother, ibu, grandpa, kakek, grandma, nenek, brother, saudara laki-laki, sister, saudara perempuan, doctor, dokter, dentist, dokter gigi, teacher, guru. Key sentences atau grammar, kalimatnya dan juga tata bahasanya. Is that your father? Apakah dia ayahmu? This is my father. Apakah itu ayahmu? This is my father. Ya, ini ayahku. Yes, this is my father. This is my mother. Ini ibuku. What does your father do? Apa yang ayahmu lakukan? My mother is a dentist. My mother is a teacher. A dentist takes care of our teeth. Okay. This is my mother. Ini ibuku. What does your father do? Apa yang ayahmu lakukan? Menanyakan apa pekerjaan ayahmu. Kalau my father is a dentist, ayahku seorang dokter gigi. My mother is a teacher. Ibuku seorang guru. A dentist takes care of our teeth. Jadi, a dentist, seorang dokter gigi merawat gigi kita. Demonstrative pronoun, plural or singular. Jadi demonstratif, kata ganti penunjuk ya, baik itu plural, jamak ataupun singular. This itu artinya ini, this ini juga. Tapi kalau yang this yang bagian depan ini artinya bendanya satu. Kalau ini this agak i ya. Kalau this ini i bacanya, itu bendanya lebih dari satu. That itu bendanya satu, tapi jauh dari orang yang berbicara. That gitu, kita menunjuknya. Is this your father? Nah, dekat dengan kamu yang berbicara. Close-ended singular question format. Jadi close-ended, dia dekat dengan orang yang berbicara. Are these your parents? Dekat dengan kamu yang berbicara dan bertanya. Are these your parents? Apakah ini ayahmu? Kalau di dalam gambar, kamu menunjuk gambar tersebut. Are these your parents? Apakah ini orang tuamu? Gitu ya. Let's go to the next unit. We will discuss about this and this. Ini dan ini. Jadi sama-sama yang kita bahas adalah ini, tapi bendanya berbeda. Satu dan lebih dari satu. Lesson story. Mom has just purchased school supplies for Lisa, who is about to start school. Freddie is tasked with taking the school materials to Lisa, who gets to ask and learn the names of different stationery items. Jadi mulai mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk pergi ke sekolah, baik Freddie maupun Lisa. Vocabulary, this, that, this, those. Jadi yang ini, this, satu, that, itu, this, ini artinya ini, itu, ini, itu. Bedanya kalau yang this artinya ini bendanya satu, that, itu, bendanya satu. Nah yang ini, this sama those, ini bendanya lebih dari satu. Pen, pencils, pencil, crayons, crayon, backpack itu kayak tas gitu ya. Ruler, penggaris, eraser, penghapus, draw, menggambar, notebook, buku catatan, stationery words, kata-kata peralatan, tentang peralatannya. Key sentences or grammar, tata bahasa dan kalimatnya. What's this? Atau what is this? Sama aja. It's a pen. Itu pen, sebuah pen. What's that? Kalau what is this dekat dengan kita yang bertanya. Kalau what's that jauh dari kita yang
bertanya dekat dengan orang yang kita ajak bicara. What's that? It's an eraser. Itu penghapus. What are these? What are these? Apa ini? They are crayons. Itu adalah crayon. Are those crayons too? Apakah itu krayon juga? Gitu ya. Let's go to the last unit, toys. Where is it? Toys itu peralatan untuk main anak-anak gitu ya. Freddy and Lisa are looking for at their toy boxes. When Lisa notices that she cannot find her teddy bear, Freddy asks a couple of questions to help Lisa locate her missing teddy bear. Jadi Freddy membantu mencarikan apa yang diinginkan Lisa, lokasinya tentang teddy bear. Jadi mainan teddy bear ya. Vocabulary: teddy bear, robot, car, ball, balloon, block, kite, drum, bicycle. Preposition of place, keterangan tempat, behind, di belakang, next to, di selanjutnya, beside, di samping, in front of, di depan. Key sentences or grammar. Where is my teddy bear? Di mana beruangku itu? Is it under the bed? Apakah di bawah tempat tidur? Is it on the shelf? Apakah di atas rak? It's behind the TV. Di sampingnya TV. It's not in my school bag. Itu nggak ada di tas sekolahku. Jadi kalau bertanya, is it on the shelf? Apakah itu temanmu ketika membantumu? Is it on the shelf? Apakah di atas rak? No, it's behind the TV. Where is my teddy bear? Di mana? Kalau where is my key of my car? Di mana kunci mobilku gitu. Silakan dicoba membuat sendiri kalimatnya. Prepositions of place, keterangan tempat, kata depan yang menunjukkan tempat. In the box, di dalam box. Under the box, di bawah kotak. Box itu kotak. Next to the box, di sebelahnya kotak. Behind, di belakang. In front of, di depan. On, di atas. Di dalam box, di bawah box. Jadi itu namanya preposition of place. Kata depan yang menunjukkan tempat. Nah, di sini construction singkatannya dari where's atau where is. What's your? What is your? No, it isn't. Bukan, itu bukan. No, it is not. Sama. I don't like. I do not like. Jadi disingkat seperti ini. Ada apostrof atau koma atas dengan not-nya. Okay. Thank you for watching. We will meet in the next video. Bye-bye.